Rasulullah menyatakan mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman dan memiliki hikmah. Hikmah itu ilmu yang bermanfaat. Insyaallah. Ya Dr. Habib Hashim bin Abdul Rahman bin Alawi Al-Idrus, hafidh, hafal Al-Quran, ahli qiraat, belajar sama saya di kota Trim di Darul Mustafa. Saya pulang, beliau melanjutkan belajar 9 tahun lagi di Mesir. Kalau saya Habib Hashim, kalau beliau Dr. Al-Habib Hashim bin Abdul Rahman bin Alawi Al-Idrus. Kalah nasib saya dengan beliau, tapi lumayan mudah kalah jauhnya. Alhamdulillah beliau punya pondok di sana, pondok tahfidz Al-Quran dan ilmu qiraat dalam Al-Quran. Ini Samarinda wujud teman. Ada. Oh, sementara orang Samarinda Kaltim belum ada nih. Beliau orang berkalten, Maratiwi, insyaallah. Dari Maratiwi, Ustaz Rijal. Dari Maratiwi, saya mungkin sekedar membacakan kitab yang ada, saya serahkan sama Habibnya dan Ustaz Rijal untuk menerjemahkannya. Sedikit kita baca ya. Qala al-mu'allif musannif Syekh Syekh Al-Allamah Muhammad Umar Bajaman fi mu'talifi Magalun Nasihin bihi sya'idin ila anjala radiyallahu ta'ala nafa'na bihi bi'ulumihi fi darin amin wa radiyallahu ta'ala al-Qur'ani. Gila li ba'di arifin billahi ta'ala inna nadhkuru Allah bi alsinatina wa la najidu bi qulubina hudura fa la nadhkuru Allah wa shukruhu ala dhalik إذ زين جائحة من جوارحكم بذكره ما ترون تسليطه على ألسنة الرافعين بما لا يرضى قال بعض العلماء المحققين اعمل بالله كيف ما قلت ولا تنظر إلى آفات الأعمال فإنه لا عند الفتور والكسل وذلك من كيد الشيطان اللعين قال ابن عطاء في مفتاح الفهم عن بعض العلماء إن في آخر الزمان يكون الإخلاص موجودا لجميع الناس في كلمة التوحيد فينبغي الإكثار منها وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على كل مسلم معرفة ما معنى كلمة الشهادتين المعرفتين. وذكر بعضهم في تفسير قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فلان. وهذا بعد أن ذكر قبله أسنادا من المناهج والمحظورات. وقد اختار جماعة من أهل التفسير أن العبد إذا تاب من سيئاته أن الله يبدل كل سيئة حسنة فله منه وفضلا لخبر صحيح ورد بذلك. وهو أهل التفسير الإمام بغوي والرحيم والإمام. قد ذكر بعض العلماء في تأويل الآية في تأويل السيئة حسنة التوبة تأويلا غير ذكرنا لكنما ذكره مشبه وأدخل في الفوائد. من أعظم فوائد عمل البر والطاعة أنها تثمر الأنس بالله تعالى لصاحبها وتعود بركة أعمال الطاعة وأفعال الخير والقربات على صاحبها عند الموت في أحوج ما يكون إليه من انتزاع الروح ويثبت الله في هذا الموت بتأجيره ويجازيه عليها حينئذ مشكرا به غلبة رجالنا ونصره ويجبر الله روحه بأن يدركها على ذلك فيحب لقاء الله ومن أحب لقاء وأحب الله لقاء وهذا هو المقصود عباده الصالحين فصل الله. Sekali lagi kita mintakan waktunya kepada Habib dan terserah Habib untuk namanya membahas yang dibaca tadi atau yang lainnya itu terserah Habib. Dia melihat yang terbaik buat kita hari ini insyaallah. Ada Habib Hashim bin Abdul Hamid Nabi Ustaz Rijal Pak Alina Falitafadhal Masykuran sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah. Mungkin jadi bab ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'il bi hububillah ma dhagat illa wa dhagat Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmi Allah salatan وسلاما دائمين بدوام
أما بعد، نحمد الله عز وجل ونشكره أن جعلنا وإياكم من أهل اغتنام الأوقات الفاضلة، وقت ما بين الفجر إلى الإشراق ووقت ما بين المغرب والعشاء. قالوا كان السلف لا يفوتونهما إلا في ذكر وفي عبادة أو في اعتكاف بين المغرب والعشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Beliau Dr. Habib Hashim bin Abdul Rahman bin Alawi Al-Idrus memulakan pembicaraannya di pagi hari ini dengan memanjatkan puji dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat dan salam kepada junjungan kita semua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengucapkan patut dan seharusnya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menjadikan kita orang-orang yang menggunakan sebaik-baiknya waktu di waktu yang mulia, di waktu yang Allah memberikan keberkahan dan keutamaan di dalamnya, yakni di antara waktu subuh sampai waktu isyraq dan pula di waktu dari maghrib sampai isya. Dahulu kala orang-orang salafus saleh itu tiadalah menggunakan dua waktu yang mulia ini kecuali untuk menyebut nama Allah, untuk belajar, untuk menggunakannya di dalam hal-hal yang bermanfaat, karena waktu ini ialah waktu yang memiliki keutamaan lah yang sangat banyak. فكان السلف لا يفوتونهما إلا في عبادة أو في ذكر أو في اعتكاف في المسجد. هؤلاء جملة الناس، حتى العوام، حتى ليسوا أهل العلم، جملة الناس، أهل التجارة، أهل الأسواق. فكانوا هذه الوقتين وقتان مباركان لا تكون إلا بما يرضي الله عز وجل. قد يكون المؤمن من أول نهاره في سوقه وعند أهله وفي بيته وعند زوجاته وأولاده وغير ذلك، لكن هذا الوقتان مثل زكاة اليوم. الزكاة يعني صدقة اليوم، وقتان ساعة بعد الفجر إلى الإشراق وساعة بين المغرب والعشاء تكون فيهما كأنه بقية اليوم كان مفرغه لله عز وجل. Mereka orang-orang terdahulu itu tidaklah menghilangkan atau tidak terlepas dari beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala di dua waktu yang Allah muliakan tersebut. Bahkan orang-orang terdahulu itu mereka semua, baik yang dia awam maupun yang bukan awam, baik dia adalah orang terpelajar maupun bukan orang yang terpelajar, baik mereka itu ialah seorang pedagang ataupun yang sibuk di pasar sana, ketika pagi dia sibuk dengan keluarganya, ketika pagi dia sibuk dengan anak-anaknya, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan pekerjaannya. Namun jikalau telah datang waktu maghrib dan isya, jika telah datang waktu dari subuh sampai isyraq, maka mereka menyisihkan waktunya untuk khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini diumpamakan sebagai sebuah zakat, diumpamakan sebagai sebuah pengorbanan atau pemberian waktu dalam satu hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang disibukkan seharian penuh dengan perkara-perkara duniawi, maka hendaklah dia mengosongkan dirinya 1 jam dari waktu subuh, begitu pula dari maghrib dan isya, terhadap apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. كان الغالب على السلف، إذا قلنا نحن السلف فهم القرون الأولى المتقدمة، كانوا أهل محافظة على هذه الأوقات، وخصوصا مثلكم إذا كان في اعتكاف في المسجد، فهذا فضله كبير وأثره على القلوب. أن تجعل هذا الوقت لله وفي المسجد أثره على القلوب كبير جدا في تصفية القلوب،
وفي الحضور مع الله عز وجل في هذا الاعتكاف وفي أداء العبادة بخشوع فإنه له أثر. لكن كثير يعتكف في المسجد لا يجد أثرا في قلبه ولا حضورا في صلاته. ما السبب؟ قالوا لأنه لم يؤدي الآداب التي ينبغي لكل معتكف في المسجد أن يفعلها، ناقصة عنده الآداب. فلذلك الاعتكاف في المسجد لا يؤثر فيه كثيرا، يجعله من أهل تبديل السيئات الحسنات ومن أهل مغفرة الذنوب وغير ذلك من الفوائد. Orang-orang salaf terdahulu, jika disebutkan salaf maka maksudnya ialah orang-orang yang berada pada qarnul awal, yakni pada generasi-generasi pertama. Mereka menjaga waktu tersebut dengan sebaik-baiknya penjagaan. Mereka sangat menjaga waktu-waktu kemuliaan tersebut, sebagaimana kita saat ini di pagi hari ini menjaga kemuliaan waktu tersebut dengan beriktikaf di dalam masjid. Dan iktikaf ini merupakan salah satu bentuk dampak yang menjadi sebab Allah membersihkan hati orang tersebut. Iktikaf yang benar itu menjadikan Allah membersihkan, menyucikan hati orang-orang yang dia mau beriktikaf di dalamnya, beriktikaf di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya saat ini betapa banyak kita temui ada orang-orang yang beriktikaf di masjid namun dia tidak mendapatkan bekas tersebut. Dia beriktikaf di dalam masjid tapi tak ada bekas sedikit pun daripada iktikafnya. Allah tidak membersihkan hatinya. Dia tak menemui ketenangan, dia tak menemui kebersihan di dalam hatinya. Mengapa? Beliau menyebutkan karena adanya adab yang kurang. Karena adanya adab yang kurang dalam beriktikaf, adanya adab yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iktikafnya tersebut belum memberikan dampak, belum memberikan hasil, belum memberikan kekhusyuan dalam salatnya, belum memberikan kehadiran dalam ketika salatnya, karena belum memerhatikan kepada adab-adab iktikaf tersebut. آداب اعتكاف المسجد كثيرة جدا، لكن أهمها التي له أثر على القلوب هو أن لا تنشغل بغير العبادة في المسجد. المسجد للذكر، للصلاة، للعلم والتعليم، هذا المسجد وضع الاعتكاف له لأجل هذه المقاصد. لكن فإذا كان دخل فيه شيء من أمور الدنيا، كأن يتكلم في شيء من أمور الدنيا في المسجد، أو من أمور تجاراته، أو من أمور أولاده وغير ذلك، أو شيء من أمور السياسة، فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف مقصود الاعتكاف، يتضارب مع مقصود الاعتكاف. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شخصا في المسجد يبيع بضاعة له، حتى بالكلام، أريد تشتري بضاعة كذا؟ نعم أنا أشتري. يمكن البيع خارج المسجد. رأى اثنين من الصحابة يتبايعان بالكلام، بعتك اشتريت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتكما. لا دعا من النبي مضروب، يعني ما في ربح في التجارة، ما في فائدة في هذه التجارة، إن شاء الله ما في ربح، لأن النبي يقول هذا ما في ربح في التجارة. ورأى شخصا في آخر المسجد ينشد ضالته، ينشد يعني يسأل عن ضالته، ضاع علي كذا، ضاع علي بعير بصفة كذا، من وجد منكم بعير، من يلقى منكم كذا وكذا فإنه لي، ضاع علي، ينشد ضالته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا رد الله ضالتك. هل النبي هكذا يدعو على أمته؟ لا، لأنه لوجود المخالفة، وهو أن الشخص يفعل شيء في المسجد لم يوضع المسجد لأجله، لم يكن من مقاصد المسجد. Maka di antara adab bagi orang-orang yang beriktikaf yang paling utamanya beliau sampaikan
dia tak disibukkan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya tak disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Ketika dia beriktikaf, jangan sampai hati ini bukan bertawajuh, bukan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia malah memikirkan perkara-perkara duniawi. Lebih-lebih lagi dia di dalam masjid ini melakukan sebuah jual beli. Di dalam masjid yang dibicarakannya ialah perkara duniawi, jual beli, anaknya, istrinya, tentang keluarganya. Bahkan lebih daripada itu berbicara politik di dalam masjid, maka itu bukan sebuah adab bagi orang-orang yang beriktikaf, yang ingin mendapatkan dampak atau bekas daripada iktikafnya, maka hendaknya dia menjauhi perkara-perkara tersebut. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati ada dua orang di dalam masjid yang sedang melakukan jual beli. Saya jual barang ini dengan harga segini, saya beli barang ini dengan harga segini. Maka dia melakukan jual beli di dalam masjid, dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Semoga Allah menjadikan kamu orang yang rugi. Nabi SAW yang mengatakan dari lisannya yang mulia, supaya Allah tidak memberikan keuntungan bagi siapa saja orang yang melakukan jual beli di dalam masjid. Maka hal ini sangat tak pantas dan tak layak bagi orang yang melakukan iktikaf di dalam masjid. Bahkan ada satu lagi, orang di ujung masjid sana mengumumkan sebuah pengumuman, sungguh telah hilang dariku misalkan hewan ternaknya, sungguh telah hilang dariku sebuah barang seperti ini bentuknya. Tetapi dia mengumumkan di dalam masjid, diumumin dalam masjid. Maka apa kata Nabi SAW? Semoga Allah tidak mengembalikannya untukmu. Semoga Allah tak mengembalikannya untukmu. Kenapa? Karena dia mencampuri urusan dunia tersebut di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah bentuk pelarangan dari Nabi untuk umatnya untuk mencampuri perkara duniawi di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. هكذا فأمرنا نحن المسلمون بتعظيم أمثال هذه المساجد، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب، التقوى التي تستقر في القلب، علاماتها إذا استقرت التقوى في القلب فإن لها علامات، ومن أعظم علاماتها تعظيم شعائر الله. تعظيم شعائر الله جعلها عظيمة في قلبه. فلذلك من أعظم تعظيم شعائر الله أن تدخل مثلا تصلي ركعتين اعتكاف، هذا تحية لكل شيء، تحية. وتحية المسجد ركعتي المسجد، ركعتي التحية. فهذا دلالة على التعظيم. فإذا دخلت إلى المسجد وجلست فلم تعطي للمسجد تحيته، مثلما إذا جلست عند شخص ما قلت له السلام عليكم. تحية المؤمن السلام، وتحية البيت الحرام الطواف، وهكذا لكل شيء تحية، تعظيم، تقدير. المؤمن إذا أخيك المؤمن قابلته فمن تعظيمه وتقديره واحترامه أن تسلم عليه، ومن تعظيم هذا المسجد أن تصلي ركعتين نية تحية المسجد. فإذا دخلت والإمام يصلي صلاة فرض، خلاص ما في تحية مسجد، تصلي معه وتحصل تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد ألا تدخل إلا وتصلي. فإذا وجدت الإمام يصلي صلاة فرض فصلي معه، فتدخل تحية المسجد حينئذ وتحصل مقصود تحية المسجد. أو أردت أن تصلي تحية المسجد مع سنة أخرى تندرج معه. الآن صليت تحية المسجد وقبلية الفجر، الآن صلاة الفجر، فهي أيضا
تدخل فيها، فكل هذا من تعظيم المسجد. Maka kita seluruh umat muslim ini diperintahkan untuk mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang memiliki hati yang bertakwa. Maka kata beliau, ciri orang yang punya ketakwaan yang sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin bisa dilihat dari cirinya. Apa bentuknya? Dia memuliakan apa yang menurut Allah itu sesuatu yang agung. Seperti masjid ini menurut Allah Subhanahu wa taala ialah perkara yang agung. Maka dia mengagungkan masjid itu tersebut, maka termasuklah dia daripada golongan orang-orang yang bertakwa. Setiap perkara yang diagungkan Allah itu memiliki cara pengagungannya masing-masing. Jika ada orang masuk masjid, maka hendaknya dia melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini bentuk salah satu pengagungan kepada masjid, penghormatan kepada masjid. Jika ada orang bertemu dengan temannya sesama muslim, maka hendaknya dia ucapkan salam. Kalau dia mau masuk Baitul Haram, maka hendaknya dia tawaf. Maka semua ini bentuk cara kita memuliakan, cara kita memberikan penghargaan kepada apa yang telah Allah muliakan. Nah, orang-orang yang dia ketika datang masuk ke dalam masjid punya niat untuk tahiyatul masjid. Kalau dia mampu sholat, ada waktunya sholatlah. Tetapi kalau kita misalkan masuk ke dalam masjid, kita dapati imam sudah takbir, maka jangan pula kemudian sembahyang di belakang sorangan. Tapi kita 4 imam sembahyang berjamaah. Orang yang datang dengan imam inya sembahyang, maka inya pun dapat daripada pahala tahiyatul masjid. Ataupun misalkan datang pian sembahyang dari limbah adzan, sembahyangnya digabung dengan qabliyah subuh, maka orang tersebut pun masuk dapat pahala daripada tahiyatul masjid. Jadi mulianya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan itu. Tahiyatul masjid ini bisa kita dapati dengan sembahyang bersama imam, bisa kita dapati dengan digabung dengan sembahyang sunnah-sunnah yang lain. Maksud daripada tahiyatul masjid itu ialah ketika inya masuk ke dalam masjid, inya mendirikan sholat, yakni inya masuk ke dalam masjid kada langsung berduduk, tapi orang itu inya sembahyang dahulu. Nah, maka orang-orang tersebut mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Dan ini salah satu cara pengagungan yang paling besar, mengagungkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. هذا مظهر من معظم تحية المسجد، من مظاهر تعظيم شعائر الله. ومن أعظم مظاهر تعظيم شعائر الله في المساجد تهيئة المساجد، قال العلماء، للمصلين، تهيئته بالنظافة، تهيئته بالكهرباء، تهيئة أمور المسجد كلها، أن يكون للمسجد ناظر، أن يكون للمسجد منظف، أن يكون للمسجد إمام راتب يعني مستمر، له مقابل يأخذه على إمامته، لأن الإمامة أوقاتها والاستمرار في هذه الأوقات ليس من السهل، فلذلك يتفرغ ويعطى له يسمى إمام راتب مقابلا لذلك. لكن كل هذا أمثلة من أمثلة تعظيم المساجد. فمن كان له في هذا يد وأثر من تهيئة المساجد، فكل مصل يصلي في المسجد يجد الراحة للاعتكاف ولقراءة القرآن، أجره مثل أجره لمن قام بتهيئة المسجد، الله يعطيه مثل أجره. فإذا دخل مصل واعتكف 2 أو 3 ساعات فأجرها عظيم، فمثل أجره لمن يقوم بتهيئة المسجد للمصلين. وقد ورد في هذا أحاديث، منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قم المساجد، قم يعني تنظيف المساجد. ما في قصة امرأة ممكن نذكرها بعد.
Maka itu kata beliau merupakan bentuk mengagungkan daripada masjid. Namun ada pula yang lainnya, tak kalah penting dan tak kalah hebatnya bagi siapa orang yang dia memperhatikan, menyiapkan masjid yang indah. Jadi ada orang yang ingin memperhatikan kebersihan masjidnya, memperhatikan dekor masjidnya, memperhatikan listrik masjidnya, memperhatikan imamnya supaya ada kaumnya menjar kita, supaya sembahyangnya tuh tarus, bagus, nyaman didengar. Nah, itu kan juga imamnya harus kita berikan hadiah karena mengorbankan waktu sidin sembahyang 5 waktu di masjid yang sama itu kan lumayan berat. Tetapi orang-orang nang hakun gotong royong, orang-orang nang hakun sama-sama bahu membahu saling membantu untuk menyediakan memfasilitasi masjid yang terbaik. Maka jikalau kena ada orang yang sembahyang dengan nyaman, inya i'tikaf dengan keadaan yang nyaman, inya membaca Al-Quran dengan perasaan yang senang, duduk inya 2 jam sebelum azan, duduk inya beberapa saat sebelum azan, maka orang yang menyediakan seberataan tadi, orang yang inya mampu menanggung seberataan yang tadi ataupun sebagiannya, maka inya akan mendapatkan pahala orang yang beribadah tadi tanpa mengurangi pahalanya sama sekali. Orang ini inya sembahyang, orang ini membaca Quran, sidin ini kan membaca Quran, sidin ini kada sembahyang tapi menyediakan, memberasihakan, memfasilitasi, maka inya mendapat pahala yang sama dengan orang yang beribadah tadi. Ini merupakan sebuah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja orang-orang yang mau untuk memfasilitasi tempat-tempat beribadah. Maka saking pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengingatkan untuk orang menjaga kebersihan dalam suatu masjid. Jadi dari sini ada kisah yang akan beliau sebutkan setelah ini. لذلك ورد في عصر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان امراه كانت من حوالي المدينه، ليست من نفس المدينه، خارج المدينه، تاتي كل يوم تقم المسجد، تكنس المسجد، تنظف المسجد، ودائما النبي يراها يفرح منها ويدعو لها ويبش في وجهها، يبتسم كثير في وجهها اكثر من بقيه الصحابه، إذا رآها يبش في وجهه، هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام افتقدها، لم تأتي إلى المسجد اليوم واليومين، بعد 3 أيام سأل عنها، ما بال تلك المرأة التي تقوم المسجد، أين هي؟ فسأل عنها الصحابة إلى القرية، قال نعم يا رسول الله قد توفيت. قال لماذا لم تعلموني بوفاتها؟ أعطيتوني خبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه إذا خبر وفاة أحد يذهب إليه ويصلى عليه، والنبي يأمرون رسول الله تبركا أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لأن دعاء النبي للميت مقبول. إن صلاتك سكن لهم، يعني دعاءك سكن وأنس لهؤلاء من تدعو له، ودعاء النبي مستجاب. في بعض الروايات كل من صلى عليه رسول الله غفر له أو من أهل الجنة بلا شك. كان لذلك كان رسول الله لا يصلي على المنافقين، ليس من أهل الجنة. إذا علم أحدا يصلي قال صلوا على ميتكم، فيعرفونه أنه هذا كان منافق. لكن بعد ما توفى ما فائدة، عرفوه بعد ما توفى. كان الرسول لا يبلغ أحدا بالمنافقين بأسمائهم. على كل حال فسأل عنه، قال قد توفيت. قال لماذا لم تعلموني؟ قال يا رسول الله توفيت ليلا وفي أطراف المدينة، فما أحببنا أن نزعجك، نخبرك أن تأتي من بالليل إلى منطقتك خارج المدينة، نخاف عليك يا رسول الله. قال لا، أخبروني بوفاتي، أين هي؟ أين قبرها؟ خذوني إلى قبرها. امرأة من عوام الناس بسيطة، لكن كانت تقوم بعمل كبير جدا وهو تنظيف المسجد، عمل عند الله له وزن كبير. ولذلك رسول الله قيم ذلك العمل، جعله ذا قيمة عنده،
خرج إلى أطراف المدينة يسأل عن قبرها، قال قبرت هنا في هذا المكان، فصلى عليه. يعني يجوز الصلاة على الغائب إذا ماتت امرأة أو مات رجل ولم يصلي عليه أو كان مسافرا ثم حضر، يجوز الصلاة على الغائب أو الصلاة على القبر. الصلاة على القبر ليست عبادة قبور، وإنما صلاة مشروعة، وإنما الصلاة على الميت، وفيها شروط ذكرها العلماء أهل الفقه. المهم فصلى عليها. بعد أن صلى عليها أطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله يسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. الله يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه الخصوصية، يسمع. أحيانا يمر على القبر قال هذا القبر يعذب، وما يعذب في الصحيح في البخاري إنهما لقبران يعذبان. هو يسمع ما يحصل في القبر. فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحة من الزمن لحظة، ثم رفع رأسه قال: قلت لها ماذا فعل الله بك؟ قالت: غفر الله لي بقم للمسجد، بتنظيف المسجد. ما ذكرت غفر الله لي لا بالصلاة وهي واجبة فرض عين، ولا بغيرها من الواجبات والفروض، بقم السنة، لكن فيها مظهر من مظاهر التعظيم لشعيرة من شعيرة الله عز وجل رضي الله عنها وأرضاها. Maka dikisahkan beliau ceritakan tadi ada seorang perempuan ini tinggal lain di tengah kota Madinah lain, tapi di ujung-ujung di sekitaran daripada kota Madinatul Munawwarah. Tetapi perempuan tersebut selalu datang untuk membersihi masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap hari Sidin datang membersihi masjid di Batu Bulik. Beberapa hari kemudian, beberapa waktu, satu hari Nabi ini kadang melihat kemana perempuan yang tadi. Satu hari kadang diam di sini, 2 hari kadang pulang, mulai bertanya-tanya kemana orang ini, sampai akhirnya 3 hari kadang datang ditakuni Nabi lawan sahabat, kemana perempuan yang biasa membersihi masjid. Ujar sahabat, meninggal semua, meninggal, wafat orangnya saja. Lalu jar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kebiasaan Nabi itu mendengar ada kabar orang meninggal, Sidin datang, Sidin sembahyangkan, Sidin doakan, karena doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini jelas diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau Nabi hendak memohon ampun, pasti Allah ampuni dosa orang tersebut. Dan bahkan orang-orang yang ingin didoakan Nabi, disembahyangi Nabi itu jelas masuk surga, karena kadang diragukan Nabi diterimanya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi itu tidak menyembahyangi orang yang munafik. Nabi itu menyembahyangi orang tapi tidak sembarangan. Ada orang-orang saja yang mendapat khususnya disembahyangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditawari Nabi, kemana binian tadi, perempuan tadi? Ujar sahabat meninggal. Akhirnya Rasulullah, kenapa buah nikam kada mahabari? Ujar kita, kenapa kada ada nang bahabar, kenapa kada ada nang bapadah? Lalu ujar sahabat, binian tersebut meninggal tengah malam ya Rasulullah, malam benar dan berdiam di ujung Madinah. Kami ini takutan mahabari pian kalau bina mahaur tengah malam disuruh tulak ke ujung kota, nggak ada zaman. Akhirnya kada bapadahai. Ujar Rasulullah, tunjuk akan wahini di mana kubur orang tersebut. Tulak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya ke kuburan dan sembahyang di atas kubur tersebut.
Karena orang inya musafir ada boleh sembahyang gaib, ataupun inya munnya belum sempat hadir jenazah boleh sembahyang di atas kubur dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama fikih. Akhirnya sembahyang Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ini bertanya, karena dalam Al-Quran dikatakan wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Nabi SAW ini bisa mendengarkan siapa aja orang yang dalam kubur. Nabi tahu mana orang yang diazab, Nabi tahu mana orang yang diberi nikmat, mana orang yang sedang disiksa. Allah memuliakan Nabi SAW itu bisa mendengar apa yang terjadi di dalam kubur. Akhirnya ditakuni Nabi SAW, perempuan tersebut, apa yang Allah berikan untukmu? Apa ganjaran yang Allah berikan untukmu? Maka Nabi SAW saat itu mengangkat kepalanya. Lalu Nabi mendengarkan, berkomunikasi dengan orang tersebut. Ujar perempuan tersebut, sungguh Allah telah mengampuni dosaku disebabkan aku membersihkan masjid. Allah Ta'ala mengampuni dosa ulun ini. Sebabnya apa? Sebabnya membersihkan masjid. Lain sebab banyak sembahyang, lain banyak ini beribadah yang lain sebab ini baca Quran dan amal saleh yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni perempuan tersebut sebab perkara satu, ketujuh membersihi masjid. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar, andilnya sangat besar dalam sebuah masjid tersebut. Mudah-mudahan Allah meridhai perempuan tersebut dan kita semua. لذلك العلماء يذكرون وجوب تنظيف المساجد من النجاسة. يحرم إدخال نجاسة إلى مسجد، بل أشد من هذا، من غير النجاسات، القاذورات، القمامة، مما ليست نجس، أما نجسة من باب أولى حرام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شخصا نخامة في فمه تفلها في الأرض في المسجد، لأنه كان مسجد رسول الله ليس مثل هذا، كان الطين، كان مسجد رسول الله مثل الطين. فكان العادي الواحد لما يدفن بعدين يدفنها ما في مشكلة. لكن لما رسول الله شخص يفعل هذا في المسجد قال لقد عصيت معصية. قال يا رسول الله كيف الكفارة؟ أنا أريد الله يغفر لي إذا كان معصية. لا يعرف، لو كان الصحابي يفعل هذا الشيء متعمد كان أشد، لم يفعل، لكن لم يكن يعرف ذلك الرجل. وقال لقد عصيت معصية، نخامة ليست نجسة عند العلماء في المسجد. وقال لقد عصيت معصية يا فلان. فقال يا رسول الله وما كفارتها؟ ايش كفارتها؟ نريد ان الله يتوب علي من هذه المعصيه. فقال كفارتها دفنها، يعني ابعادها او لا تجعل لها اثر ابدا. فكان المسجد كفارتها دفنها في مسجد في عصر الرسول. اما الان كفارتها ماذا؟ تنظيف المسجد منها بالماء والصابون حتى لا يبقى لها اثر، هذا هو كفارتها. والا فهو حرام يلحقك بمجرد، حتى ولو في جدار المسجد. كان أول جدار المسجد من طين فيدفن في جدار مسجد، هذا كان من أشد الذنوب إذا كان يدفن أحدكم في جدار. كل هذا مظاهر تعظيم المسجد. جاء رجل سيدنا من التابعين، هذا سيدنا عامر الشعبي، كان يذهب من مسافة، يسافر شهر شهرين عشان يأخذ حديث واحد عن شخص يسمع من هذا فلان سمع حديثا من رسول الله، يذهب يسافر بالبعير حتى يصل إليه علشان يقول له هل سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم، حدثني بحديث عن رسول الله. ما وصله ذلك عامر الشعبي من التابعين. فيوم من الأيام سافر مسافة شهر كامل حتى وصل إلى آخر العراق في مناطق الأكراد. لما وصل يسأل عن ذلك الرجل الذي كان يحدث عن رسول الله، بعض الأحاديث ما وصل إليه. دله قال هذا شوف فلان فلان يخرج من المسجد، فذهب إليه. فلما رآه من بعيد خرج من المسجد فتنخم نخامة في جدار المسجد من الخارج، فرجع. أنت مسافة شهر كامل.
لماذا؟ قال من لا يؤتمن على آداب الشريعة لا يؤتمن على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص أنا لن آخذ عنه. الشاهد أنه يقام خارج المسجد ما حرام، لكن عظيمة ما فيها تعظيم للمسجد، وهو جاء مدة شهر كامل مسافر مسافة طويلة لأجل أن يأخذ حديث، بطل في هذا الفعل لأنه رأى أنه ما في عنده آداب الشريعة الإسلامية. Maka menjadi wajiblah bagi kita semua ini untuk memperhatikan kebersihan masjid tersebut daripada hal-hal yang najis. Maka wajib kita membersihkannya. Bahkan lebih daripada itu, sekedar barang yang kotor itu tak layak sampai ada di masjid kita, apalagi najis lah. Amun nang rigat aja kada boleh dalam masjid, apalagi nang najis. Maka itu sangat tidak layak dan tidak pantas di dalam sebuah tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah seorang di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuang hingus benar kita. Bahari kan masjid Nabi itu kadang bahantai ini bakar pet. Zaman Nabi itu masih nyanang pasir. Jadi mun orang itu kan di luar sana, di luar masjid, menyembuang hingus itu kan dikubur aja pulang pakai tanah. Lalu ketika Nabi SAW melihat ada orang membuang hingus, jar Nabi apa? Sungguh ikam ini telah bermaksiat dalam masjid. Sampai Nabi, engkau ini istilahnya kadang membuang pada tempatnya di masjid. Hingus ini kan lain najis, tapi sesuatu yang mungkin kita anggap kotor. Jar Nabi, engkau ini telah bermaksiat dalam masjid. Ujar orang tersebut, ini kada tahu. Saya ini tidak tahu. Nang tidak tahu aja, jar Nabi, engkau ini telah bermaksiat. Apalagi mun sampai derajatnya sahabat nang tahu, ya berarti lebih lagi. Tapi orang ini inya kada tahu pun dikatakan Nabi, engkau ini telah bermaksiat. Lalu ujar orang tersebut, bagaimana supaya Allah mengampuni? Ujar Nabi SAW, kubur bakasnya, hilangkan jejaknya. Itu zaman Nabi. Mun zaman kita jangan pian tabur pakai pasir, jangan. Namun di sini pian lihat nang rigat, maka bersihkan pakai banyu, pakai sedot debu, pakai sabun, pakai hal-hal nang bersih. Ini merupakan salah satu bentuk pengagungan kepada hal yang dimuliakan Allah. Begitu pula di tembok, di dinding, jangan maulah dinding itu rigat, maulah dinding itu kotor, itu juga jangan, dan sangat tidak layak. Diceritakan ada salah seorang tabi'in namanya Amir Asy-Sya'bi. Sidin ini zaman tabi'in berjalan berkilo-kilometer, berbulan berhari-hari, bahkan jarak 1 bulan dasar mencari satu hadis Nabi SAW. Munsidin berjalan mendengar sebuah hadis, berjalan ujar ada orang yang bisa melihatkan hadis, tapi jaraknya 2 minggu, sebulan berjalan Munsidin mencari Nabi. Sampai suatu ketika di salah satu kota di Irak sana, di ujung Irak sana, ada orang berpadah, fulan ini bisa meriwayatkan hadis. Akhirnya tulah kayak Sidin ke masjid. Sampai di masjid dilihatinya sakalnya Sidin ini maludah sembarangan atau membuang hingus sembarangan. Orang ini berjalan sebulan hendak menemui orang ini, sabab melihat inya membuang hingus sembarangan, sabab inya baludah sembarangan, batal pada jadi. Ditakuni orang, ya Amir Asy-Sya'bi, pian ini tulak dari wadah nang jauh, kada dengan waktu nang sedikit, dengan perjalanan panjang, kenapa kada jadi? Ujar Sidin, jika orang tersebut tidak amanah dengan syariat, maka ia pun kada amanah lawan hadis Nabi SAW. Seitu kehati-hatiannya. Ia tidak amanah dengan syariat yang harusnya ia mengagungkan masjidnya Allah. Maka gasana apa pulang ulun mengambil hadis Nabi dari inya. Maka akhirnya ditinggalkan oleh Amir Sya'bi, kada jadi mengambil hadis sebab melihat orang yang tidak memuliakan masjid dan tidak memperhatikan adab. Ini salah satu pentingnya kata beliau untuk menjaga adab dan mengagungkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala.
أن نطيل عليكم، بقي فائدة واحدة فقط، وهي أن من توفرت في هذه الصفات تعظيم المسجد كان ممن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الناس يوم القيامة كلهم في الشمس وفي شدة العذاب إلا 7 نفر أو 7 صفات إذا وجدت فيك هؤلاء يكونون في ظل ظليل بعيدين عن شدة حرارة الشمس. ذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق قلبه متعلق بالمساجد، ليس رجل يصلي في المساجد، لا، قلبه معلق يهتم بالمسجد. قال العلماء إذا خرج من صلاة الظهر يقول إن شاء الله سأعود لصلاة العصر، وإذا خرج من صلاة العصر يقول إن شاء الله سأعود لصلاة المغرب. هذا قلبه معلق بالمسجد. أو معنى آخر قلبه معلق بالمسجد، إذا دخل المسجد في مشكلة بالمسجد، في كهرباء ما في سراج هذا مشكلة، في ماء ما في ماء للوضوء، في كذا، متعلق يحاول يهتم، لابد نصلح هذا الشيء، لابد رأى وسخ في المسجد يقوم ينظفه بنفسه، رأى شيء ليس حسن في المسجد يحاول يصلحه، هذا قلبه معلق متعلق بالمسجد. هذا الرجل ممن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا هو، جعلنا الله وإياكم منهم يا رب العالمين. Terakhir sebelum menutup pengajian ini, ujar Sidin sabuting lagi bagi orang-orang yang ingin telah mencakup seluruh syarat dalam mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menganugerahkannya naungan nanti di hari kiamat yang tiada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti setiap dari kita berjarak 1 jengkal dari matahari, berjarak sangat dekat dengan perasaan yang sangat panas, tiada perlindungan dan naungan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada 7 sifat atau 7 golongan yang inya bakal dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Salah satunya ialah seorang yang memiliki hubungan atau keterikatan hatinya dengan masjid. Hatinya bergantung dengan masjid. Bukan orang yang ingin sembahyang hari-hari lain, tetapi hatinya itu selalu bergantung dengan masjid. Macam apa itu? Amun inya sembahyang zuhur, inya rindu anak sembahyang asar. Amun inya sembahyang asar, padilah sembahyang maghrib. Ini orang yang memiliki hatinya bergantung dengan masjid. Ataupun orang tersebut memiliki perhatian, dilihatinya listriknya amun mati habis pulsanya diisikan, dilihatinya amun banyaknya habis langsung dicariakan supaya ada agak seorang orang, amun ada ringkat di masjid langsung dibarasiakannya. Nah, orang-orang nantinya walaupun fisiknya ada di masjid tapi selalu memperhatikan masjid, maka orang tersebut ialah seseorang yang bergantung hatinya di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang tersebut akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak daripada hari-hari kiamat nanti. Semoga Allah menjadikan kita daripada golongan-golongan tersebut. Wa jazakumullah khairan, jazallahu sahib ad-dars Al-Habib Hashim ابن الشيخ أبو بكر بن سالم أطال الله في عمره نفع الله به. آمين. وأهل المسجد والإمام والناظر والقائمين في المسجد على هذه الفرصة العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا يوم القيامة غنيمة. آمين. وأن يجعلها يوم القيامة فائدة وعقبى له من تكفير السيئات وغفر الذنوب وإدخال الحسنات. نسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنكم ذلك، وأن يجعلنا من أهل المساجد. آمين. وأن يجعلنا ممن قلبه تعلق بالمسجد، وأن يجعلنا ممن عمر المساجد، وأن يجعلنا ممن عظم المساجد، وأن يوفقنا وإياكم لأن نفعل بما أسمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
في خير ولطف وعافية، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ulun memberikan kesimpulan daripada apa yang beliau sampaikan di pagi hari ini. Pertama, beliau mengingatkan kita untuk menjaga dua waktu, dari maghrib sampai isya, subuh sampai dengan waktu isyraq. Yang kedua, beliau sampaikan ciri-ciri daripada orang yang memiliki ketakwaan di dalam hatinya, itu syaratnya dengan 3 hal. Yang pertama, orang tersebut mengagungkan masjid atau mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan inya setiap masuk tahiyatul masjid, inya beriktikaf dengan benar. Kemudian yang kedua, memperhatikan kebersihan dan fasilitas masjid. Dan yang ketiga ialah orang yang di dalam hatinya ada keterikatan dan hubungan yang kuat dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena 3 golongan tersebut Allah akan memberikan naungan di mana di hari tiada naungan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita sabarataan. Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة لأهل الكرامة ولأهل الصدقة لهذا المسجد، ولكل من جاء منه خير لهذا المسجد، ولكل من كان سببا في نظافة وصلاح هذا المسجد، وكل من أنفق فيه في هذا المسجد. نسأل الله عز وجل أن يقبل منهم وأن يعافيهم وأن يطيل أعمارهم وأن يعطيهم مناهم ومقصودهم وأن يحفظهم في أنفسهم ويحفظهم في أولادهم ويعطيهم النيات الصالحة، يجعل ذلك ثمرة لهم في دينهم، في صلاح أمورهم وأمور أولادهم وأمور أحبابهم، وثمرة لهم في آخرتهم بأن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسقون بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأن يدخلون الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يتقبل منهم ظاهرا وباطنا، وأن يجازيهم عنا وعن أهل المسجد خير الجزاء في خير الرسل وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Tadi sudah doakan ya, bagi yang berdonasi dan bersedekah, makmurkan masjid Jami' Rawdah ini. Insyaallah doanya kebaikan dunia sampai akhir. Insyaallah. Ya kan, kita salam-salam seperti biasanya. عفوا تأخرنا مشكلة. أنا هذا قوي، هذا ما قوي هذا. Izin Allah.